এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন নীতি কাৰ্যকৰী কৰিব নেকি মোদী চৰকাৰে? আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সৈতে 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব নেকি? 18 পৰা 22 ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনতেই এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় নীতি কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে মোদী চৰকাৰে বিধেয়ক উপস্থাপনৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা বুলি খবৰ ওলোৱাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিল আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন নীতিৰ সম্ভাৱনীয়তা কিমান তাক চালিজাৰি চাবৰ বাবে কমিটি গঠন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ অধ্যক্ষতাত উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰিলে মোদী চৰকাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত কমিটি গঠনৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়তেই প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দক সাক্ষাৎ কৰিলে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে.পি. নাড্ডাই। জে.পি. নাড্ডাই ৰামনাথ কোবিন্দক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতেই কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীৰ ঘোষণা। দেশত পূৰ্বতেও লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ নজিৰ আছে। 67 तक शायद 67 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही चुनाव होता था। उससे देश में एक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माहौल रहता था, क्योंकि आज देखिए जब भी भारत में एक सरकार लोकसभा में मीन सेंट्रल में चुन के आते हैं, उसके बाद सारे 5 वर्ष कहीं न कहीं चुनाव चलता रहता है। अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। কিন্তু সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনতেই বিধেয়ক উপস্থাপন কৰা হ'ব নেকি? এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। विशेष सत्र में जो एजेंडा है आपसे जरूर मैं इधर ही रहता हूँ। 2-3 दिन में फाइनल, 3-4 दिन में जब फाइनल होता है मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। इम्पोर्टेंट आइटम है, इसीलिए हमने बुलाया है। কিন্তু সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন আৰু এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন নীতিৰ বিৰোধিতা ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ। ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ মতে আগন্তুক নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱাৰ ভয়ত কম্পমান বিজেপি। সেইবাবে এনে বিষয়বোৰ দেশবাসীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে বিজেপিয়ে। आज इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है और सरकार की बौखलाहट बढ़ गई। सरकार पैनिक मोड में चली गई है और ध्यान बटाने के लिए ये कुछ चीज़ें हो रही है। ढिढोरा पीटने का ये उत्तम वक्त आ चुके हैं, तो चलो क्यों ना नया सदन खोल के ढिढोरा ज़्यादा से ज़्यादा पीटा जाए और साथ साथ अगले जो 5 राज्यों में चुनाव है उस पर अगर कोई असर हो, चुनावी असर हो, इस तरीके की कोई नया तरीका अपनाया जाए। इसके चलते ही मुझे लगता है ये मद्देनजर मुझे लगता है ये सदन बुलाए गए हैं। মন কৰিবলগীয়া সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ বিৰোধিতা কৰা নাই AIMIMৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে। কিন্তু কিয় সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন বিচাৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে? हम शुरू से ही डिमांड कर रहे थे कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए। जब स्पेशल सेशन बुला रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के ऊपर डिस्कशन को अलाउ करेंगे। हम इस बात का डिमांड करते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को पार्लियामेंट में बुलाकर उनको ऑनर किया जाए। ইফালে এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কমিটি গঠনৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আদৰণি। Today, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has taken a very landmark decision. Now this commission will definitely look after the issue of one nation, one election. Prime Minister Modi has correctly realized and he is advocating that one nation, one election will take India into a different level. মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত হ'লে ধন আৰু সময় ৰাহি হ'ব। Because multiple election involve lots of money, and because every time India is in election mode, development suffered a lot. Every time there is a election, either panchayat, either urban election, assembly, MP. So India's development is suffering for that. Bureau Report, Pratidin Time.